वरदा वेदमाता प्रचोदयन्त पापमानिधिजनम् आयुः प्राणप्रजा पशुकृतिद्रविणम् ब्रह्मा वर्चसं मह्यं दत्ता ध्यायतं ब्रह्माण्डं व्रजतं ब्रह्माण्डं जुभूतं च भव्यं च सर्वजश्चाधितिष्ठति सृजस्यश्च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज परम पिता परमेश्वरंकर महती अनुकंपारू से परम पिता परमेश्वर को नमन वंदन और अभिनंदन। तो जो मानव श्रेणी रे जन्म ग्रहण करी विचार पूर्वक कर्म रे प्रवेश कर अधिकार लाभ करी सही प्रभु प्रति नमन वंदन और अभिनंदन। चिरवंदनीय गुरुजन एवं उपस्थित थिबा समस्त को मध्य नमस्ते जने विचार उपस्थापन करवा। तो आमे जो शरीर पाइछू ये हूँ भोगा भोगा शरीर। तो सही शरीर माध्यम आज आम विचार नेबा। तो परम पिता परमात्मा यही संसार को तैयारी करी अनेक प्रकार शरीर निर्माण करिछंती। जेपरी कि वृक्ष लता कीट पतंग पक्षी पशु तथा मनुष्य आदि प्रत्येक शरीर रे कर्मानुसार गोटे गोटे जीवात्मा रही। तेणु बंधु मनुष्य व्यतीत अन्य प्राणी माने केही केबे मध्य अनुभव करी पारिबे नाही जे मो जीवात्मा एही शरीर रे मोर कर्मफल भोगिबाकू मते ईश्वर एही शरीर को देछंती अथवा मोर कर्मफल अनुसार एही शरीर मिलिछि। एथिपाई जानी पारंती नाही जे मनुष्य को छाड़ी अन्य प्राणी माने भोगजनी एवं जेलयुक्त शरीर रही। किंतु मनुष्य माने उभय जोनि तथा जेल मुक्त शरीर रही। उभय जोनिर अर्थ हेउछि मनुष्य शरीर रे थिबा आत्मा करिथिबा कर्म फल को भोग करिबा सहित संसार बंधन रु मुक्त होई चिरंतन आनंद को पाइबा को कर्म करिबा को स्वतंत्र थाए। किंतु बंधु आमे विचार करिबा
ଭୋଗ ଯୋନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ କରିଥିବା ପାପ କର୍ମର ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଶରୀର ମିଳିଛି ଏବଂ ସେହି ଶରୀର ହିଁ ମିଳିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେପରି ଜଣେ ଚୋର ଚୋରି କଲେ ଜେଲ୍ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଣି ଚୋରି କରେ ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଜଣେ ଚୋର ଚୋରି କରେ ସେ ତ ଜେଲ୍ ଯାଏ, ପୁଣି ଫେରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଚୋରି କରେ ପୁଣି ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଜେଲ୍ର ଅବଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଆସେ ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଯଦି ପୁଣି ଚୋରି କରେ ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଚୋରି, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଧ ଆଦି ଦୁଷ୍କୃତ କର୍ମ କରେ, ତେବେ ବୃକ୍ଷାଦି ତାବର ଜନ୍ମ ମିଳେ। ତ ଭଗବାନ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟକାରୀ, ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାମୟ, ଯିଏକି ଦୟାଳୁ। ସେ ଆମକୁ ଆମ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଯଦି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ପୁଣି ଯଦି ଭୁଲ କରିବା, ଯଦି ଚୋର କରିବା ପୁଣି ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଚୋରି କରିବା ପୁଣି ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଚୋରି, ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଧ ଆଦି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରେ, ତେବେ ବୃକ୍ଷାଦି ତାବର ଜନ୍ମ ମିଳେ। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କାମ କରିବା, ଭଲ କାମ କରିବା, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସ୍ଥାବର ବୃକ୍ଷ ଗୁଳ୍ମ ବନସ୍ପତି ଜନ୍ମ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମିଥ୍ୟା କହିବା, ଚୁଗୁଲି କରିବା, କୋଠର କହିବା ତଥା ବ୍ୟର୍ଥରେ ବାଣୀର ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ତେବେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ଉଭୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ମିଳେ ବା ଶରୀର ମିଳେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭୁଲ କରିବା କିମ୍ବା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯଦି ମନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟକର୍ମ ଆଚରଣ କରେ, ତେବେ ଚଣ୍ଡାଳାଦି ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓ ଆମେ ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଯୁକ୍ତ ଯୋନି ବା ଭୋଗ ଶରୀର ମିଳେ। ଯେପରି ଚୋରର ଜେଲ୍ ଆମକୁ ଜେଲ୍ର ଅବଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରେ, ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ଜେଲ୍ ଯୁକ୍ତ ଶରୀରରେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗି ସାରିବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ବିଚାର କରିବା, ମନନ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା। ବେଦ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଦ ଭଗବାନ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁର୍ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମଣିଷ ହୁଅ। ହାତ, ଗୋଡ଼, ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେକୁ ଯଦି ଆମେ ହାତ, ଗୋଡ଼, ନାକ, କାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅଙ୍ଗ ଯଦି ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ସିଏ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବେଦ କହି
आउ वेदरे उपदेश दिया जाई न थांता। मनीष हेबा पाई मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति अर्थात जे मनन चिंतन करे कार्य करे ताको मनुष्य कहा जाए। आउ जे विचार पूर्वक कर्म करे नाही, मनन चिंतन बा चिंता करी कर्म करे नाही, ताको मनुष्य होइथिले भी मध्य पशु समान कहा जाए। तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी होई मध्य आध्यात्मिक ज्ञान बा आध्यात्मिक ज्ञानर अभाव निजको निजे जानी पारु नाहंती। निजको चिन्हिले अड़ुआ तुटिब फिटिब भव बंधन, तुहे आपे आपना को चिन्हरे मन। तेणु कहते निजको तुटिले अड़ुआ तुटिब फिटिब भव बंधन, तुहे आपे आपना को चिन्हरे मन। जीवात्मा अविद्यारे पड़ी अविद्यार ग्रसित होई निजे चेतन होय मध्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार माने जड़ हेले मध्य ये मानंकु चेतन मानी चालू अछि। किंतु एही जड़ शरीर रे थाई जीवात्मा भितरे किपरि ज्ञान प्रकाश हेबो सेथिपाई जीवात्मार स्वरूप सामर्थ्य कलागुण ईश्वरंकर स्वरूप इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार अविद्या तथा मृत्युर स्वरूप विषय रे छोट पुस्तिकाटी को लेखिबा पाई प्रयास करागला। ये मानक स्वरूप को जानिबा परे आत्मा भितरे निश्चय ज्ञान प्रकाश पाइबा को पाइबा पाई किंबा पाइबे बोली एही आशा विश्वास रखी पुस्तिकार नाम दिया जाइछि। तेणु बंधु स्वामी आत्मानंद जी यही पुस्तिकार नाम लिखिछन्ति आत्मज्योति दर्शन। यही आत्मा ज्योति दर्शन पुस्तिका को अध्ययन करे मनुष्य शरीरधारी जीव मानकर मध्यरे आत्मा ज्ञान प्रकट हेउ बोली परमात्मा को प्रार्थना करिछन्ति। बा आमे भी मध्य सेही स्वामीजींकर विचार सह एकमत होई सही परमात्मा को प्रार्थना करी समस्ते मनुष्य हंतु बोली निश्चित रूप से मन रे प्रार्थना करवा। आउ हे प्रभु समस्त को सद्बुद्धि सद्ज्ञान सत्मार्गर पथित हंतु, समस्ते सत् प्राप्त करंतु। तेणु यही आत्म ज्योति दर्शन पढ़ी समस्ते मनुष्य परि काम करंतु। एतिकी कही आमे बाणी को विराम देमा। समस्त को उपस्थित थिबारु धन्यवाद दे विराम देमा। ईश्वर को प्रार्थना करबा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 परमात्मने नमः।